পশ্চিম বর্ধমান জেলার সুকান্তপল্লীতে ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটে। একটি সিলিন্ডার ভর্তি গাড়ির মধ্যে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আতঙ্ক সৃষ্টি হয় স্থানীয় মহলে। জানা যায় 23টি ভর্তি সিলিন্ডার ছিল, তবে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়েন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। তা না হলে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারত। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কি বলেছেন স্থানীয়রা শোনাবো আপনাদের। घर में एक गाड़ी था, वो भी उड़ता था। खत्म कर गए वहाँ कर रहे हैं जब आए हमको खबर मिला तो देवनगर में हम ऊपर ड्रेन का काम करवा रहे थे। उसी को देखने के लिए जब गए अचानक से वहाँ कौन आया मेरे पास में 3-4 आदमी का कि यहाँ पे आग लग गया। तो संगी संग हम क्या किया, फायर ब्रिगेड वाला को फ़ोन किया और अपने गैस एजेंसी वाला को फ़ोन किया कि आपका जो डिलीवरी गाड़ी है उसमें आग लग गया। तो वो लोग संगे संग तत्परता दिखाते हुए वो लोग अपना गैस एजेंसी के साथ में फायर एग्जॉस्ट वाला वो हम रोड में थे अपना टोटो लगा के, जहाँ हमको एक DCCL से फ़ोन आया, बेगुनिया फुलवारी से हमारा सेक्रेटरी साहब फ़ोन किया कि राजू देखो तो सुकांतोपल्ली में आग लगा है। जब हम वहाँ से रोड से दौड़ के आए तो देखे गाड़ी में बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगा हुआ था। तो हम थे, सोराब मामा था और अख्तर मामा था। हम लोग लास्ट में रिक्स लेके पूरा टंकी लोड जितना था सबको निकाले और जनधन फेंके और आग को बुताकर हम लोग दम लिए। आग किस कारण से लगा? अब कारण तो ड्राइवर बता सकता है किस कारण। क्या लोड था? गाड़ी में सिलेंडर लोड था, पूरा सिलेंडर लोड था। और ये सिलेंडर गाड़ी में कम से कम बुताने के लिए एक फायर रहता है, मगर इन लोग का ये लापरवाही है। इससे आज हमारा सुकांतोपल्ली बच गया, आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। घर में एक गाड़ी था, वो भी उड़ता था। खत्म कर गए वहाँ कर रहे हैं ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত ট্যুরিস্ট বাস পরিষেবা নিয়ে আপনাদের কাছে, আপনাদের পাশে রব্বা ট্রাভেলস। রব্বা ট্রাভেলস, বেস্ট প্রাইস অন চিপেস্ট প্রাইস। রব্বা ট্রাভেলসে রয়েছে 26 এবং 32 সিটের অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত ট্যুরিস্ট বাস। রব্বা ট্রাভেলসের প্রতিটি বাস পুশ ব্যাক সিট, এয়ার কন্ডিশন, ওয়াইফাই এবং অডিও ভিডিও সুবিধাযুক্ত। সুতরাং আর দেরি কেন? আপনার ভ্রমণকে আরামদায়ক করতে এবং সুরক্ষিত রাখতে আজই যোগাযোগ করুন রব্বা ট্রাভেলস আসানসোল। ফোন নম্বর 7872790000। শিল্প শহর রানীগঞ্জের আবাসন শিল্পে এক নতুন দিগন্ত নিয়ে এসেছে আদিত্য ইনফ্রা, এ প্রেস্টিজিয়াস প্রজেক্ট দ্য নেস্ট বাই আদিত্য ইনফ্রা। রানীগঞ্জ তার বাংলো, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড 93, NSB রোডে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে B+G+7 রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল মাল্টি-স্টোরি কমপ্লেক্স দ্য নেস্ট। The Nest, a premium residential and commercial B+G+7 housing project by Aditya Infra, your trusted ally in the world of real estate. শুধু আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন 93 নম্বর ওয়ার্ড তারবাংলা অশোকা পেট্রোল পাম্পের পাশে নির্মিত হচ্ছে আপনার স্বপ্নের বাড়ি দ্য নেস্ট। So come soon and book your dream home at The Nest. Our site office for booking The Nest, Tarbanglo, near Ashoka Petrol Pump, NSB Road, Raniganj. Mobile number 9348866332, 9434065782, 99326 79801 and 94341 33742.